गुरुजी गुरुमा बा कर्मचारी अध्यापक अध्यापिका जो माने आज को 4 दिन है जराजीर्ण अवस्था गांधी मार्ग रे जो कष्टदायक जंत्रणा भितर जर्जरित होउछंती सेमानक पाई निश्चित आम हृदयर दुख गवर्नमेंट पाखरे आम निश्चित आमर क्षुधा उपस्थापन करुछु। क्रोध जहाँ भी होउछ हो आमर ये जो आजिर ये जो स्ट्राइक अच्छी चली केवल ये जनकर दुख नुह ये ओडिशावासीर दुख। जदि शिक्षक बंधु माने बा अध्यापक अध्यापिका कर्मचारी बंधु माने तांका स्कूल कॉलेज छाड़ी गांधी मार्ग रे ये जनसमुद्र परी स्ट्राइक रे से माने बसिबे ताहले कोठी ना कोठी ओडिशावासींकर जो छुआंकर जो पाठ पढ़ारे बाधा सृष्टि हबो तापाई निश्चित गवर्नमेंट निश्चित दायी रहिबो। काहेकि जे गवर्नमेंट खाली केजी रु पीजी फ्री करदेले हबो नाही, एडमिशन रिएडमिशन सिना फ्री करदेल जो छुआ पाठ पढ़िबे सेमानकु पढ़ेबे जो माने तांकर तो पेट पाटनार कथा पेट पाई लड़ाई चली निश्चित सेमानकर पेट पाई तांकर जंत्रणा पाई निश्चित लड़ाई चली। एपाटे आपण माने दरमा दौ नाहांती सेपाटे 488 कॉलेज गुड़ाक जो गेस्ट टीचर रहिले बा गेस्ट फैकल्टी लेक्चर रहिले से माने हिम्स पोर्टाल रे तांकर फॉर्म को अपलोड करेंगे बा से इंटरव्यू जो माने सिलेक्शन हेबे से मानकु आपण 35,000 लखा दरमा देबे। 35,000 लखा आपण दरमा देबे से मानकु, किंतु जो माने मैनेजमेंट रे ऑलरेडी पढ़ी से 488 हो कि 662 हो कि 194 स्कूल हो कि एडेड स्कूल टीचर तो अपॉइंटमेंट नहांती जदि आम देखा ये 662 कि 488 कॉलेज गुड़ाक हो से जो मैनेजमेंट स्टाफ से 5,000 10,000 15,000 पाँच। आपण केजी रु पीजी फ्री करवाटा आम पाई आम निश्चित कोठी ना कोठी गोटे स्वागत योग्य भावुचु ना कहीं ना आम देखुचु जे किछि कॉलेज गुड़ाक जो पिला माने एडमिशन करती किछि पिला एडमिशन करती गोटे 10% पिला हो कि गोटे पिला हो कार बापा नहीं माँ नहीं विभिन्न प्रकार इश्यू नहीं कि से आसी था बहुत दुख कष्ट जंत्रणा से माने पीड़ित होता है। आपण से गोटे पिला भी आखि आगे रखी आपण ए व्यवस्था टी कले आम निश्चित स्वागत योग्य मन करुछु, किंतु आपण माने ए पिक्चर रे देखिबा आवश्यकता अछि जो जनसमुद्र ही चली आपण को लोअर पीएमजी छकरे बा गांधी मार्ग रे एमानकर दुख जंत्रणा और कष्ट को आपण निश्चित लाघव करिवार अछि। ए कथा भी ठीक आमे कहिबा जे एबे देख बन्या कालीन परिस्थिति हैला ता भितरे आमे 1000 कोटी रो गोटे बजेट सांगे सांगे डिक्लेयर करदे जे 1000 कोटी दिया जिवो। एठी को फाइनेंस नाही को किछि नाही, आमे जरूरी कालीन व्यवस्था रे जदि करि पारिले ताहले निश्चित जे 24 वर्ष सरकार रे जहाँ तो हैला आमे निश्चित जे 2 वर्ष 8 मास सरकार रे आमे सेया भी कले। आपण कहिथिले जे आमे जतबेले सरकार को आसीबु निजे मोहन माझी सरकार कहिथिले से तो जानि नथिले मु चीफ मिनिस्टर हेबी ना से जानि की कहिथिले ना से कथा नाही सी तो कहिथिले जे आम सरकार गवर्नमेंट को आसीबो निश्चित आमे ए सबु व्यवस्था को 2 मास भितरे फुलफिल करिवु। किंतु देख जगन्नाथंकर विलंबना बा जगन्नाथ महाप्रभुंकर आशीर्वाद सी निजे सीएम हेले सेठी गांधी मार्ग रे देइथिबा प्रतिश्रुति को सी भूली गले। ये हेला आमर दुख। जदि आमे कहूना हो जे मोहन सार जड़े क्रिटिकल लोक से कथा आमे कहूना हो, आमे भी कहूचु से भल लोक
ଯିଏ ଥିଲେ ବି ଭଲ ଲୋକ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବି ଭଲ ଲୋକ, ଯିଏ ଆସିବେ ବି ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛେ, କାଳିଆ ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ଯେଉଁ ମା' ମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ସୁଭଦ୍ରା ନୁହନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ମାନଙ୍କୁ ଶୀତ କାକ ବର୍ଷା କାକରରେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ସହୁଛି? ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ କାକର ବର୍ଷାରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ସେଠି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ପଡ଼ିବାର କାରଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ, ପେଟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ପେଟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାରଣ। ୟା ଭିତରେ ଆମେ 16 ତାରିଖରୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଜକୁ 19 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ୟା ଭିତରେ ପଳେଇଲାଣି ଯେ 4 ଦିନ, ୟା ଭିତରେ ପଳେଇଲାଣି କେତେବେଳେ ଯେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମନ୍ୱୟ ସଂଗଠନର ବା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ୟା ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ୟୁନିୟନ ବା ଏକତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହାନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେ ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ କ୍ଲିପ୍ ଆମେ ତା ଭିତରେ ନେଲେ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଫଟୋ କ୍ଲିପ୍ ଭିତରେ ସମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ଥିଲେ, ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ। ଇଏ ତ ନିଜେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଧାୟକ ବୋଧହୁଏ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଇଏ ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନିଜେ ଯେଉଁ ମହାଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ବଦ୍ରିପାତ୍ର, ଇଏ ବି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିଥିଲେ, ଆନୋମାଲି ସେ ଆଣିଥିଲେ। ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆନୋମାଲି ସେ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜିରୋ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ୟାଙ୍କ ସମୟରେ କରିଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉଛୁ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଯେ 2000 ଯେତେବେଳେ 4 ଜିଓଟା ବାହାରିଗଲା, 8ରେ ବାହାରିଗଲା, ସେମାନେ ପୁଣି 14 ଜିଓକୁ ସେ ବାହାର କଲେ, ଯେଉଁମାନେ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଲେ। ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ 8, 14 ପରେ 19ରେ ଜିଓ ବାହାରିବ, 19 ପରେ ନିଶ୍ଚିତ 24ରେ ଜିଓ ବାହାର କରିବ, ବା 22, 23ରେ ଜିଓ ବାହାରିବ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ 25ରେ ଜିଓ ପିଲାମାନଙ୍କ 26, 27, 26ରେ ବାହାରିବ, ଜିଓ ବାହାରିବ। ଯଦି ଏ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଭଳି ମହାନ ଆତ୍ମା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଏସବୁ କଥା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ଏ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା 19ରେ ଯଦି 8ରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ 13ରୁ 18 ନିଶ୍ଚିତ 22 ବା 21 ଭିତରେ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଯେଉଁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ଇଏ 26ରେ କି 27ରେ ଯେଉଁ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏତେବେଳକୁ ପାଇସାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ କେଉଁଭଳି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବା ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲକୁ ଯିବ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ବା ଭାରତବର୍ଷର ମାନ ଯାଇ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବ। କିଛି ବା ଗୋଟେ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ $1000ରୁ $2000 ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜିରୋ ପେମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିରୋ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେଖ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ନେଇକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବ, ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ? ଏଇ ଆପଣ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରକାରରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଉତ୍ତରକୁ ଆପଣ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। କାହିଁକି ଆମେ କହୁନାହୁଁ ଯେ ଆପଣ ସିଏମ୍ ଜଣେ ଯେ ଆମକୁ ୟାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ,
किंतु आपण निजे भाविबे जेहेतु आपण गुरुजी थिले आपण केते दुखरे थिले केते जंत्रणारे थिले एमानक दुख जंत्रणा को देखि आपण खूब टू खूब शीघ्र जे नूतन जीआई सहित पेंशन दाबी हो किंबा आपणकर जहाँ जहाँ अच्छी ए सबको जो 4 दफा दाबी जो अच्छी ए सबको आपण जे क्लियर करिवे बोली आमे आशा रखिबा वा आशा बांधी बसिबा ता भीतर ए सार निश्चित तांकर दुख जंत्रणा को से परिप्रकाश करुचंती आपण माने एठी वीडियो क्लिप रे देखि देई पारुथिबे ये हला कथा ये भी जड़े आज्ञा आसिकी ए प्रोटेक्शन रे भाग नहीं ये समाज सेवी जड़े ये हला कथा देखिबा ता भितर आमे एठी द्वितीय दिन नुह एठी आमे चतुर्थ दिन हो गलानी आमर प्रोटेक्शन रो कथा जे आमे कोन कोन आमर दाबी थिला दाबी आमे पुराना पेंशन कथा कहूतिले बा अनुदान शिक्षक आंदोलन जारी 3 दफा दाबी एटा 4 दफा दाबी नेकी चलंतु योग्य विद्यालय बा महाविद्यालय को अनुदान दाबी धारणा बा अनुदान दरकार निश्चित बा शिक्षक कर्मचारी पेंशन निहाती आवश्यकता अच्छी खाली पड़ी पदवी गुड़ाक आपण पूरण करवा हाँ आउ गोटे कथा खाली पड़ी पदवी एमानू आपण मैंने अपॉइंटमेंट दौना बा नूतन पिला माने जाइए स्ट्राइक रे बसुं से अपॉइंटमेंट दौना आपण अवसरकालीन शिक्षक जो मैंने रहिले 7,000 केते आपण ताको अपॉइंटमेंट दौरान ये कौ अवस्था यहाँ आपण टिके चिंता करने आवश्यकता अच्छी जो पिला माने गांधी मार्ग बर्तमान आशायी प्रार्थी जाकि पढ़ी जे सेमानकु जदि आपण गोटे दे था जे आम 3 वर्ष कि 5 वर्ष भितर आम फुल ग्रांट करूँ कि आपण बर्तमान रे आपण चली था गेस्ट टीचर हिसाब से चली था तापर आम जो पोस्ट बाहर करूँ आपण मैंने अप्लाई करेंगे ताहले सी गोटे प्रकार खुशी होगी था जे 5,000 कि 10,000 लखा पाइलु 8 मास चाकरी कलु ता बाद पुणी रिन्यूअल होता जे आपणकर फाइनान्स क्लीयर है पर्यंत ये गोटे व्यवस्था होते गोटे होता किंतु आपण से कथा न करिकी आपण कौन कले जे रिटायर्ड होता टीचर मानक आपण योग्य विवेचित करुँचे तो ऑलरेडी टंका पाउथिबे बा से पेंशनधारी भी थे जो मैंने पेंशनधारी नहांती से व्यवस्था करूँ ये भी गोटे कथा तार अनुदान प्राप्त विद्यालय बा महाविद्यालय को सरकारीकरण दाबी निश्चित ये सरकारीकरण करने आवश्यकता है ये सबू को आम निश्चित आखि आगे रखी ये जो बर्तमान जन आंदोलन चली एक व्यवस्थाटी चली से जहाँ भी हो जितेबाला आम जेकोसी बर्तमान सुधा किसी अपडेट न्यूज आसी ना जो मैंने आमर सामल सार हेले बाकी जो नेता बंधु माने हेले बा जो दायित्व अच्छा से मैंने आसी राति किंतु तांको सहित जो क्लारिटी है से लिखित किसी देना जेहेतु लिखित किसी दौना बा किसी लिखित कौन दवा दरकार जितेबाला जानकी वल्लभ पट्टनायक थे से समय भी आपणकर स्ट्राइक शिक्षक मैंने स्ट्राइक करते जोड़ा जहाँ को आम शिक्षाकर्मी बोली कहवा सी ऑन दि स्पॉट को जानकी पट्टनायक आसी से कहले हाथ जोड़ी कहले जे मोर बापा भी शिक्षक थे आपण शिक्षक बंधु मैंने एठारू उठी जातु आपण ए स्ट्राइक कोलाप्स करंतु बा एठी उठी जातु मु आज ठारू आपणकर परमानेंट डिक्लेयर कली से भलिया व्यवस्था कहीं मोहन सरकार सार करूना से भलिया व्यवस्था मोहन सरकार सार करने आवश्यकता अच्छी जितेबाला आम पृथ्वीराज हरिचंद्रन कथा कहवा ता पूर्व तांको बापा थिले ये तांको बापा जो राजस्व मंत्री थे सी से कहते जे आपण कॉलेज गुड़ा जो ब्लॉक रहा 2टा +2 कॉलेज कि गोटे +3 कॉलेज से आपण टोटाली ग्रांटीनेट दि जाऊ किंतु जिते पुआ आसिले पृथ्वीराज हरिचंदन जी निजे महान दायित्व अच्छा लॉ मिनिस्टर अच्छा आपणकर 2-3टा मिनिस्ट्री दायित्व अच्छा सी भी आसिक डिक्लेयर करने आवश्यकता अच्छी आम कौन करुँच से कथा को न करिकी आम 6 मास एक्सपोर्ट कमिटीर को गड़े गड़े चली ए व्यवस्था भितर बड़ दुख जंत्रणार आम निश्चित ए शिक्षक बा शिक्षयित्री बा आपणकर अध्यापक अध्यापिका बंधु मैंने अच्छा आपण मैंने चिंता करने आवश्यकता अच्छी एमानकर दुख निश्चित आपण मानकर दुख जेहेतु आमर ए न्यूज़टी गोटे प्रकार भाइराल होची गोटे इंटरनेशनल रे जे गोटे नेगेटिव थॉट नहीं भाइराल होची आमे आउ नेगेटिव थॉट नबा नहीं जे आमे सरकार को निश्चित अनुरोध करछु पुणी प्रभु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करछु खूब शीघ्र आम सार मानकर बा अध्यापक अध्यापिका कर्मचारी मानकर दुख को किमिति लाघव करिवे प्रभु जे मोहन सरकार कंठरे विजय कि मोहन सरकार खूब शीघ्र आसी ए कथा को किंतु डिक्लेयर करंतु जे परमानेंट समस्त होगा कि पेंशन व्यवस्था कि से 60 ରୁ 62 कथा हो ए सब कथा को निश्चित गोटे क्लारिटी हो
ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଶା ବାନ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ବସିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆମ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲାଘବ କରନ୍ତୁ। ରହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା।